হলো উম, উম, হচ্ছে ঠিক আছে হয়ে গেল হচ্ছে চলো এখানে আসলাম হচ্ছে দেখো আমরা এখানে আমি এটা রেখে গেম খেলবো যে দাঁড়াও দাঁড়াও একটু একটু দাঁড়াও তুমি গেম আমি খেলবো আজকে চলো আমি খেলবো না 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 আমি একটা ভিডিও করতে যাচ্ছি চলো বেরোয় গেছিলাম সরি আমার একটা জিনিস দেখবেন আছে প্রথমে মোবাইল নিচে রেখে আরেকটা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করে হয়ে যাবে একটা জিনিস ওটা দেখতে পারবেন আপনি করতে পারেন এই তো হয়ে যাবে 1 2 3 পম 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 চুমন চুক গিলি গিলি ফু আয় না রে আই 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 এখানে টিপো চলো আরে বের হয়ে গেলাম তোমাকে আমি বের করছি দেখি বাটন দাঁড়া আসবে এখন আসবে চলো এই তো আসতেছে 1 2 না বেশ চলো এই যে এখানে আসলেই হবে ও এখানে কি হাত ছড়াতে বলছে না ধরতে মানা করছে না এখন না আমি ভিডিও করব অফ দাঁড়াও আমি ভিডিও চলো চলো ভিডিওতে আসে গেলাম চলো ও নেট নাই চলো নেটটাকে অন করি এই তো নেট অন সেই জন্যই তো বলি এবার গেমে যাইতে হবে চলো কোথায় এই যে কচ্ছপ দেখাচ্ছে ইয়েলে এখন চলো গাইস টুমটুম সাওয়ার বিপদে পড়েছে সাহায্যের জন্য কাকে ডাকবে ট্রালালেরো ট্রালালাকে তাহলে ভিডিওটাতে একটা লাইক করো বোম্বাডিনো ক্রোকোডিলোকে কমেন্ট বক্সে একটা হার্ট ইমোজি দিয়ে যাও সিম্পাঞ্জিনি বানানিনিকে ভিডিওটাকে তোমার বন্ধুদেরকে শেয়ার করো বারবার পাতাপিমকে তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব সব কিছুই করো गाइस टुमटुम सावर विपदे पड़े अगर आपका मुंह बंद होने पर भी आगे वाले दांत एक दूसरे को टच नहीं कर पाते तो तुरंत किसी डेंटिस्ट के पास जाएं। लेकिन ऐसा क्यों होता है जानने से पहले आप डेली ब्रश करते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इस कंडीशन को ओपन बाइट कहा जाता है जिसमें मुंह बंद होने पर भी ऊपर और नीचे के दांत आपस में नहीं मिल पाते और अक्सर ऐसा तब होता है जब लोग जीभ से अपने दांतों को बाहर धकेल देते हैं या बचपन में ही अपना अंगूठा चूसने की आदत रखते हैं। अगर आपका मुंह बंद होने पर भी आगे वाले दांत एक दूसरे This is how to play Minecraft Java on your Android phone. Also, it was my promise, which I may write. As you know, you have to download this app from Play Store. দেখুন মডার্ন টেকনোলজি সঠিক ব্যবহার না জানার কারণে এই ছেলেটার ইজ্জতের আজকে 12টা বেজে গেল কারণ সে যখন এই গ্লাসের তৈরি পাবলিক টয়লেটের মধ্যে ঢোকে তখন সে বিশেষ ফিচারটি অন করতে ভুলে যায় আর টয়লেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সকলে তার সবকিছু দেখে ফেলে আর লোকটি যখন বের হয়ে আসে তখন সকলে তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার বোকামির কারণে হাসাহাসি করে
দেখুন মডার্ন টেকনোলজি সঠিক ব্যবহার না জানার কারণে এই ছেলেটার ইজ্জতের আজকে 12টা বেজে গেল। কারণ সে যখন এই গ্লাসের তৈরি পাবলিক টয়লেটের মধ্যে ঢোকে তখন সে বিশেষ ফিচারটি অন করতে ভুলে যায় আর টয়লেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সকলে তার সবকিছু দেখে ফেলে। আর লোকটি যখন বের হয়ে আসে তখন সকলে তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার বোকামির কারণে হাসাহাসি করে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, একটা পাখি আল্লাহকে সেজদা করতেছে। এই সেজদা করা পাখিটাকে যে শেয়ার করে দিব, আল্লাহ তুমি তার সকল মনের আশা পূরণ করে। भाई बॉलीवुड फिल्मों में कैसे एक्ट्रेस अपना हाथ काट लेते हैं और नकली खून भी बाहर आ जाता है। चलिए इसको 10th क्लास के एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूँ। जैसे ही हमने डिटर्जेंट का घोल तैयार कर कर हाथों पर लगाया जो कि एक बेस है, अब जैसे ही हल्दी को हाथों पर गिराऊंगा जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, हाथ लाल हो जाएगा। भाई बॉलीवुड फिल्मों में कैसे एक्ट्रेस अपना हाथ काट लेते हैं और नकली खून भी बाहर आ जाता है। चलिए इसको 10th क्लास के एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूँ। जैसे ही हमने डिटर्जेंट का घोल तैयार कर कर हाथों पर लगाया जो कि एक बेस है, अब जैसे ही हल्दी को हाथों पर गिराऊंगा जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, हाथ लाल हो जाएगा। भाई बॉलीवुड फिल्मों में कैसे एक्ट्रेस अपना हाथ काट लेते हैं और नकली खून भी बाहर आ जाता है। चलिए इसको 10th क्लास के एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूँ। जैसे ही हमने डिटर्जेंट का घोल तैयार कर कर हाथों पर लगाया जो कि एक बेस है, अब देखो इस बंदे ने पैसों के लिए जान ही दे दी, क्योंकि इस मौत के कुएं में एक स्टंट आर्टिस्ट की जरूरत थी। मगर इस बंदे को इस जगह पर गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी हुनर नहीं था, लेकिन क्योंकि इसको अपने घर की दिक्कतों को सही करना था, इसलिए यह बंदा बिना ज्यादा सोचे समझे इस काम के लिए हाँ कर देता है। लेकिन अब इसके साथ कुछ खतरनाक होने वाला था, क्योंकि उन लोगों ने इस कुएं के अंदर बहुत सारे जाग वाले पानी को रख दिया था, जिस वजह से यह फिसल जाता है। देखो इस बंदे ने पैसों के लिए जान ही दे दी, क्योंकि इस मौत के कुएं में एक स्टंट आर्टिस्ट की जरूरत थी। मगर इस बंदे को इस जगह पर गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी हुनर नहीं था। Well, you forgot that you're in America, so you messed with the wrong moron that has a firearm. I'm surprised they trust a nobody like you to handle admissions. I don't think I'm the nobody here whenever you can't even get enough love from your barber. Look at this. But I'm a nice guy, so I'm gonna help you out. You Just go ahead and idiot. get rid of the I will mustache see. right there. And I got you some branded World War II aftershave. Alright, I just need to go ahead and shoot your pockets. Go and get